ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟଟା ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଛି। ଶ୍ୟାମଳ ଦେବଙ୍କ ଫ୍ଲାଟ୍ର ବାହାରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟଟା କେଉଁଠି? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଏଇ ତ ମିଳିଯାଇଛି। ଏଇ ଗାଡ଼ି, ଏଇଟାକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ହବ। ଏଇ ତ ଗାଡ଼ିଟା ଯାଇ ରହିଲା। कौन गला? गाड़ीटा कुआडे गला? गोटे थोर बैक करंतु रुहतु। प्ले करंतु। ये कौन? गाड़ीटा तो नहीं। ସେଇ କଥା ତ, ଲରିଟା ତ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇଲା। कि अद्भुत कथा अनिकेत भाई, ये गाड़ीटा कर्पूर भाई उड़ीगला ना कौन? माने यू टर्न करते तो देखी पारते। मंदार एटा बसी के फिगर आउट करि परिबेनी, हमको स्पॉट ऊपर को जाय कि फिगर आउट करबा को पड़िबो। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ମୁଁ ମ୍ୟାପ୍ରେ ବରଂ ସେ ଜାଗାର ଆଖପାଖ ଲୋକେସନ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦିଏ।